Good morning everyone, and nasabta sa atong online morning devotion nga gahimoon matag sayo sa buntag. Pasalamatan nato ang Ginoo kay gipabuka pa nga atong mga mata nining sayo sa kabuntagon. O come on, let's start the day right by worshiping our God. Kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Hello, Giselle Esbiliano Baclarin, Cagayan City. Fully awake na ta. Bulag magaling ta sa lawas, but we are one in the Spirit. Amen. Jesus, I worship you, I adore you, I praise you, be glorified in everything I do. Morning shines and evening fades, but your glory still remains. Your love endures from now until the end. Your name we lifted high, 'cause you're worthy to be praised, and your glory fills the universe. All glory to your name, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King. Oh God, Jesus, I honor you till forever. You'll be enthroned, be magnified. Lord, I offer you my life. Your name we lifted high, 'cause you're worthy to be praised, and your glory fills the universe. All glory to your name, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King. Oh, hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. We give you glory and honor, for you are worthy, worthy, oh God. Hallelujah, Jesus. Your name we lift it up. Your name we lifted high, 'cause you're worthy to be praised, and your glory fills the universe. Oh, glory to your name, God. Oh, glory to your name. All honor you deserve, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King, and all power
kaayo Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama ni sa kabuntagon gipapukaw kanimo ang among mga mata ug imo kaming gi-enable nga mobangon Lord. Thank you kay bisan pa sa kalidad malinawon ginanong kang katulong nga imong gi-provide kanamo tibok gabi Lord aron ma-regain namo balik ang among strength karong adlaw Amahan. Salamat kaayo. Bisan pa man sa paghatag nimo nining laing matahong nga adlaw Lord nga Thursday, oh God, salamat kaayo nga opportunity na usab alang kanamo Lord nga makahimo kami pagkinabuhi padayon nga pagkinabuhi Kristohanon nining adlaw Amahan o padayon kaming makapamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayaan o padayon kami makaalagad kanimo Lord. It is an opportunity and privilege, oh God. Salamat kaayo Lord sa among mubo nga exhortation karon Lord. Padayon ka Ginoo hatag ka na mag spirit of understanding Lord and continue to cover us Lord with your glory, O God. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan naman. Dawata ang among mga pagpasalamat pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Praise the Lord. So naanata sa paghapon ta sa Amos no. Amos chapter 2 man siguro ta kay chapter 1 man ta kagahapon karon chapter 2 ta sa Amos. So dinhi sa chapter 2 ang chapter 2 has only 16 verses pero para dili ta malangan kay kabalo ko nga busy ang tanan no sa size kabuntagon sa pagpreparar sa mga pagpanarbaho pangiskwela. So at kutlo lang gihapon ta as usual no. Hoy, hire. Kutlo lang gyapon ta diya sa Amos chapter 2. Diya sa chapter 2 verse 4 and 5 makita nato din no basahon sa nato kadjut ang chapter 4 and 5 sa Amos chapter 2. Ingon diri, for 3 transgressions of Judah and for 4 I will not turn away its punishment because they have despised the law of the Lord and have not kept his commandments. Their lies led them astray, lies after which their fathers walk. But I will send a fire upon Judah and it shall devour the places of Jerusalem. Makita nato dinhi nga apil ang Judah sa judgment di ay dili lang tong mga surrounding countries, mga kasikbit nga nasod sa Israel gi-judge ni Lord kundi hasta ang Judah or Israel. Sa unsa nga rason nga ipanis sila no? Ipanis sila no unlike the other nation, no, unlike the other nation, Judah is not judged for inhumanity. Dili sila hukman tungod sa sala nga inhumanity pang daog-daog lugar sa kuan nga gipang dagit. Dili inaana ang sala sa Judah. No, ang sala sa Judah is according to the law of God. No, wala sila nituman sa kabalauran sa Diyos. So that's the first one nga nakita nato. Judah is judged no because of not no wala pagtuman sa kabalauran sa Dios no. So maning permiro nga nakita nato. Unlike the other nation, Judah is not judged for inhumanity to others, but it is judged according to the law of the Lord, according to the law of God. Munang permiro nga nakita nato. Then the second, kaingon man diri, for 3 transgressions of Judah and for 4 I will not turn away its punishment. So appeal sila sa punishment no, kita nato Judah. Because morning number 1, they despise the law of God. O the law of the Lord. Munang number 1 nga nakita nato. And then the second is they do not keep the commandments of God. Pareha-pareha no, they despise the law of God. Second is they do not keep the commandments of God, no. Unsa man ang mga salaa nga considered transgression or iniquities or paglapas, transgressions kay paglapas sa kabalauran sa Dios, no. Dinhi makita nato sa 7 and 8, no. Makita nato they pant after the dust of the earth which is on the head of the poor and pervert the way of the humble. A man and his father go in to the same girl to defile my holy name. They lie down by every altar on clothes taking in pledge and drink the wine of
the condemned in the house of their God. Actually, usa lang gyud kabutang diri dako kaayo nga nahimo nga sala. Kakahimo nga sala sa mga Israelita o sa mga taga Juda. Sexual immorality. Nakita nato na siya no nga ingon dinhi o nga ah, ah, a man and his father go in to the same girl. This is only an example no when it comes to sexuality kanang sexual immorality. Muning grabe nga sala during that time sexual immorality. So sexual immorality di ay is an insult to God, no? It is an insult to God the creator, no? Kay ingon man ang Ginoo, they defile my holy name, no? They defile my holy name. Muning grabe nga sala nga nahimo nila during the time. But even unto this day, no, even unto this day, grabe ni nga mga sala di ay kakaligot-gutan gini sa Ginoo, sexual immorality. Kaning gitawag nga kaning premarital sex, kani kaligut-gutan ni sa Ginoo, kaning kanang same sex marriage, kanang mga inaana bitaw kanang uh, sexual perversion kada bang wala na nagsubay, no, it is a great insult, no, it is a great insult to the creator, no, nga ang Dios ang gimugna sa Dios lalaki ra gyud babae nya nga man karon nga grabe naman kaayong sexual immorality, no, nga magminyo ng pareha babae pareha lalaki. So dili lang day na karon nga mga salaa nga nag-exist na dahil na during the time no sa kaniadto nga panahon, and makita nato diri nga gikaligutan sa Ginoo. That's why gani gipanish niya ang mga Israelita, gipanish niya ang mga taga Juda do kay kaligutan dahil sa Ginoo na. So karong panahon na di ay abi murag gidawat na sa katilingban, no, kanang it was already accepted by the society nga ingon anay nana okay ra nga ana babae lalaki sa lalaki, okay ra nga kanang child marriage mga inana, dili dahil na okay sa tubangan sa Dios, no. So it is a sin according to the law of God. It is sexual immorality, nga insulto ngadto sa Ginoo nga who is the creator, no, the God, the creator of heaven and earth, because it is defiling the holy name of God. Di ay so dili gyud makarason nga trial marriage ni ana na kuaning ni dili gyud nag kanang trial marriage nga mag-live-in sala gyud di ay na mo nang naang i-encourage gyud nato nga ang tanan nga nag-live-in magpakasal gyud kay para nga mabasbasan, no, ma-bless ni Lord. So it was considered also as sexual immorality nga kinabuhi sa sala. So bisan unsa pa na siya nga form of sexual immorality, form of sexual gratification, immorality gina in the sight of God, in the sight of God, and it is a sin of defiling the holy name of God. Amen. So dinharatataman og kinaot nga natin nakutlo karon sa mubo nato nga pag-exhort sa pulong sa Ginoo. Mag-ampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit mo na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo Lord nga ikaw ang Dios nga matag sa buntag nagapasinati gid sa imong mercy o God. New every morning, O God, labi na, Lord, sa mga butang nga gikinahanglan namo, Lord, nga sangkapon na aron kami mulahotay Ginoo ning tibok adlaw nga classes pagkinabuhi, O God. Nagapray kami sa mga kaigsuunan nga mulahotay sila sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagpangiskwela, sa ilang pagdumala sa ilang mga business, sa ilang pagdumala sa ilang mga online nga trabaho, Ginoo, nga ang langit ng kusog katakos mudangat kanila Ginoo aron gaan ra ang ilang pagdumala sa ila Ginoo nga mga trabaho, eskwela, negosyo ug trabaho sa online. Salamat ug salamat kaayo dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan kay ikaw man ang Dios nga nagsaad nga dili ka mo biya, dili ka mo pasagad, that you're going to provide everything that we need, Lord. Daghan kaay mga promises nimo Lord nga kung amo lang tistingan ug ihap, dili gyud maihap Lord God. Ug salamat sa imong favor nga imo ipasinati kanamo nining adlaw. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan dungog himaya imuha Lord dawata kini pinaagis gamhanan ngalan Ginoong Hesus. Amen ug amen. God bless us all until next morning.